Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke my Facebook Live. Saya Shakir Mustafa, Certified Master Developmental Coach. Saya welcome you all to this session. InsyaAllah hari ini bagi cuaca elok, kalau tak ada halangan, saya cuba habiskan dalam masa 20-25 minit. Sekurang-kurangnya at least sila datang dan saya ucapkan selamat datang. Yang mana datang tolong share. Mudah-mudahan kawan-kawan lain kita semua dapat sama-sama melihat, dapat sama-sama mempelajari sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan perempuan telah pun ketahui ataupun mungkin dapat sedikit added value. Dan yang kedua, kali ini kita akan bercakap berhubung dengan bagaimana peningkatan emosi dan bagaimana hubung kait di antara emosi dengan pemikiran apabila kita menjalankan suatu tugas. Ini merupakan satu teknik ataupun cara yang kita boleh guna pakai apabila kita cuba meningkatkan motivasi atau meningkatkan keupayaan kita punya kaki tangan di bawah ataupun usahawan. Sebelum saya pergi pada tajuk itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan yang telah datang minggu sudah dan dapat respon very positif. InsyaAllah saya rasakan sekurang-kurangnya tuan-tuan semua mungkin dah bersedia sebab saya melihat banyak feedback daripada minggu sudah dan saya dapati ada banyakkan adalah terdiri daripada usahawan-usahawan. Jadi kepada coaches saya yang ada di sini malam ni dan juga yang mana yang sedang mengikuti kursus saya ucapkan selamat datang. Harap take note and think your point of view. So we recommended that you share also your opinion. Yang mana datang sila maklumkan. Selamat datang. Waalaikumsalam. Dr. Aina Wahidah. Sila nyatakan where you come in. At least give some feedback. Bagaimana you dapat some idea how you come to know about this. Selamat datang kat Cik Haris Fazilah. Thank you. Dan di samping itu juga saya akan terimalah komen-komen atau pertanyaan yang akan dikemukakan. Jika saya boleh baca, saya bacalah. Dan juga sekiranya ada juga sedikit sebanyak penerangan ringkas tentang minggu sudah pun saya alu-alukan. Jadi kita nak pergi kepada practical sikit. Ikut cadangan saya ni, kita nak buat sikit practicality. Jangan lupa tuan-tuan yang mana masuk sekarang ni boleh share immediately so that friend kita yang terlupa ataupun ketinggalan masa masih boleh join. Saya nak cuba ringkaskan. Kau boleh ini the most 30 minutes or 25 minutes because yang ni dia melibatkan sikit konsentrasi bila saya bercakap. Yang mana yang telah berada di sini, saya ucapkan terima kasih. Yang mana akan datang, saya ingat kebanyakan selalunya ujung-ujung tu ramai akan masuk. Okey, tak apa bagaimanapun, kita straight pergi kepada tajuk malam kita malam ni. Kita akan buat sikit live practical coaching. Live practical coaching ni antara saya dengan anda interaksi through the feedback that I receive from you all. And to what extent we can go is depend reaksi daripada tuan-tuan dan perempuan. Kalau ikut tajuk saya tulis ni, developmental coaching, bagaimana peningkatan emosi iaitu social emotional mampu tingkatkan prestasi pekerja. Because selalu kita dengarkan peningkatan prestasi pekerja, kita tekankan cara kita berfikir ataupun what we call it cognitive. Ataupun kita dari sini development coach kita cognitive development. Alright. Siti Roziah dan Adam Solihin, saya ucapkan selamat datang. Dan juga kita akan ada sedikit interaksi bagaimana kita nak meningkatkan productivity atau usahawan yang sedang kita bimbing dan juga termasuklah dengan kawan-kawan kita yang lain. Ya, selamat datang Firdaus Jamaris daripada ESQ Malaysia. Selamat datang. Welcome. Thank you for coming here today. I think you pun sudah buat live banyak kali. Saya tak sempat melihat. Thank you for coming here. Firdaus Jamaris. Dan kita juga akan tengok bagaimana hubung kait antara emosi dan fikiran. Selalunya bila kita ada KPI itu tertakluk hanya pada kognitif atau
atas cara kita bertugas, tetapi dalaman dari segi emosi kita jarang kita sentuhkan, ya. Pagi. Selamat pagi. Ya, ini orang kuat ESQ, well-known speaker. Alright. Dan di sini sebelum saya nak ulas benda ini, saya menekankan pendekatan ni daripada segi co-accession dia ataupun nilai yang saya pegang sini. Selamat datang juga Nurlina Muhammad, Johan, Samsul Adlan. Ya, selamat datang. Apa tekankan co-accession sini, saya akan bagi 5. Sebelum kita menyentuh tu 5. Iaitu value yang kita pegang. Iaitu yang kita kira impromptu semasa kita berhadapan dengan staff kita ataupun usahawan yang kita bimbing, yang kita coach tu, at that moment to moment. Okay. Selalunya sebagai pemimpin, alright, kita kena tentukan quality of our present. Okay. Quality bersama, mutu bersama kita dengan kita punya klien, dengan kita punya coach, dengan kita kena coachee ataupun kita punya klien tu mestilah tip top quality. Dan kita kenalah pegang control into our own professional efficacy, iaitu efisiensi dan efikasi yang kita uphold, alright. Faizan Faiz, ini accountant. Selamat datang Faizan. Dan yang ketiga, kita kena sikit banyak bila kita kata present tu, dia create banyak benda, ya. Sebelum kita coach ni, kenyataan waktu kita berada, kita kata presence atau ICF ialah competency 5, dia kata present. Bila kita present saja, tuan-tuan dan puan-puan, bersama orang di bawah kita, kita terbitkan 4 benda. Iaitu apabila kita berdepan dengan klien kita di bawah tu, kita ada creativity. Kedua, kita ada sifat agility. Ingat dulu saya cakap sebuka. Macam mana mengatasi buka? Ya, agility. Agility adalah satu sifat yang perlu ada seorang yang mendalamkan coach. Yang kedua, dia sendiri resilient. Dia resilient, berani berhadapan. Ketiga, authenticity. Bila kita cakap satu tu originality, heart to heart, ya, betul-betul punya. Ya, welcome Mr. Michel Cagney. This is Master Coach from Canada and have done a lot to improve a lot of coaching activity in Malaysia. Thank you for datang here, for coming here, Michel. And Razi Ikhwan. Ya, selamat datang Cik Razi. So when we talk about present, we always think of in terms of our resilience, and at the same time, it creates a lot of what I call it a feeling of real leader when we want to coach. So you are in a position willing to listen, really go closer to our client. So when we are present, bila kita berhadapan di masa itu, we are maximally resourceful and responsive, dan kita berasa bertenaga dan berkeupayaan melihat sesuatu mengikut kehendak circumstances yang kita berhadapan. Okey. Ini orang biar negara. Selamat datang Muhammad Atan. Welcome. Dan juga daripada situlah apabila kita bersedia, maka wujudlah secara tak langsung kita kata sources ataupun sumber as capacity to self creativity. Kreatif. So masa keadaan kita nak jumpa orang, tuan-tuan, kita bersedia, dengan keadaan bersedia diri kita, maka kita sendiri become creative, resilient, dan same time kita ada agility dan authenticity. Jadi bila keadaan macam tu, kita nak coach orang pun, klien duduk depan kita pun, dia berasa gembira, dia berasa excited, dia berasa seronok, because we really focus. And at the same time, apa yang dikatakan present, bila kita berhadapan dengan dia, kita ada satu state, a state of available, yang mana kita selalu berasa bila kita berhadapan, terkadang-kadang habit kita tu yang akan mengganggu semasa kita nak menjalankan kursus kita ni. Okey. Ya, Cik Abu Bakar, selamat datang. And at the same time, there are many tendencies, our natural habit to come in. Kadang-kadang kalau kita tak latih, tak sempat klien kita cakap, kita dah mencelah dengan berbagai-bagai soalan. That means kita kurang memberi penelitian kepada klien kita. Itu ialah menyebabkan bila kita keadaan coaching, kita lari pada fokus. Ini melibatkan fokus. Kadang-kadang kita nak cakap waktu tu hanya a few seconds saja. A few minutes only. So, kalau kita miss that session, that means we miss a lot. Okay? Kemudian apabila kita melihat balik daripada segi coaching, bila ke depan dengan klien, selalunya
kita berdepan dengan realiti. Selalunya kalau klien sama ada usahawan kita datang, "Cik, saya punya sale drop by 50%. So when he told you, bila dia sebut ke anda bahawa sale dia drop 50%, it is already a history. Telah berlaku. Tetapi future, itu yang kita cuba nak atasi pada dia. Itu yang kita cuba nak bagikan semangat dan buka minda. Okey, pembukaan minda di sini bukannya coach buka minda. Tidak, coach boleh melihat keadaan suasana dengan berbagai-bagai aspek. Satu, coach terpaksa mendengar apa yang disampaikan oleh kita punya klien ataupun kecil itu. Adakah dia menceritakan sesuatu yang kita katakan konteks yang telah pun berlaku. Sesuatu yang terfikir di fikirannya. Yang kedua, adakah dia mencerita hubungan dia dengan pasaran, dia dengan kaki tangan, dia dengan supplier dan sebagainya. Ketiga, di samping itu juga dia akan menceritakan sedikit banyak dia punya willingness, dia punya usaha untuk mengatasi keadaan semasa. Ini yang perlu diberi tumpuan, ya. Because you need to concentrate on this. Because if we miss to concentrate in this moment to moment, there are many indicators given by our client with the strength. Because we don't put into present, keadaan kita tak keadaan sedia ada sekarang, maka kita akan miss banyak information. Yang ketiga, itu daripada segi kognitif. Memang semuanya terletak pada kognitif, tetapi social emotional kadang-kadang ke belakang, tak ditinggalkan di ke belakang. Sebab kadang-kadang bila dia datang dengan kita, dia dah berfikir begitu lama, dia berazam mencari jalan untuk bertemu kita. Maka keadaan yang saya sebut tadi, ke-5, 5, 6 perkara itu state, seorang coach mesti berdepan. Selalunya dia datang ni tuan-tuan, dia dah fikir, dia kata, I have done my best, but this is what I achieve. Setengah orang datang kat kita, dia kata, "Encik, saya buat 50%. The other side boleh achieve 70%. So, apa maksud dia? So, coach dapat mengetahui bahawanya dia sentiasa benchmark orang lain. Tetapi, dia benchmark orang lain dengan diri dia. Kadang-kadang dia terlalu fokus pada orang, terlupa fokus pada diri sendiri. Ini coach kena capture. Alright? So, the focus of the client should be on his own, not on others. Ada setengah orang datang kepada kita, dia ada usaha tetapi dia ada elemen self-authoring. Mean to say, dia ada berkeyakinan diri bahawa insyaAllah dia akan usaha yang sebolehnya. Cuma sesuatu dia perlukan sedikit coaching area yang mana unknown. Because kita banyak yang tak tahu. Coach pun banyak tak tahu. Sebab klien datang tu dia lebih expert. Jadi kelima, orang yang ni, dia tak datang orang kelima ni. Orang keempat pun sikit yang banyak. Yang datang ni, yang pertama tadi, yang kedua. Iaitu saya dah try everything but now I cannot make it. Ada yang datang, saya tengok dia boleh dapat 70%. I pun mesti dapat 70%. Whereas I have 50%. Okay, that is a comparison. At this moment, banyak orang kata memang bagus kita benchmark dengan orang lain. Tetapi ingat, tenaga kita, kepribadian kita, level of social emotional kita tak sama. That means kekuatan minda, kebolehan kita dan juga ketahanan emosi menghadapan suatu situasi. Itu kata emosi. So, soalan balik sebab kita berbincang ini, bagaimana emotional development ataupun social emotional development ada hubung kait dengan cognitive. Begini berlakunya. Kita pernah berjumpa seseorang yang datang, dia memang bersungguh-sungguh nak buat sesuatu. Tetapi bila dia balik, dia tak boleh buat. Ada juga setengah coach, dia kata, saya dah coach. Dia kata, okey, dia balik office, dia tak boleh buat. Pernah berlaku tak pada tuan-tuan dan perempuan? Tolong bagi sikit feedback. Alright? So, jika anda berlaku, di sini yang kita cuba bagi seringkas-ringkasnya jawapan. Ada setengah dia kata, "Encik, saya buat sikit-sikit saja. Tapi nampak result very good." Ini kata peranan social emotional. Social emotional ini ialah perasaan kita terhadap alam sekeliling kita dan terhadap orang dengan kita. Dia menyebabkan setengah orang, kalau dia melihat sesuatu yang memberi, orang kata sedikit kekuatan, terima kasih Syed Husaini. Welcome. Ya, selalu berlaku. Yes. This is good that you come in. Menunjuk kata, kita balik pada soal tadi, mengapa benda ini berlaku? Ialah terkadang-kadang social emotionalnya tak sampai ke tahap untuk melaksanakan. Itulah segi kematangan seorang coach dapat melihat.
Sebab selalunya kalau dia balik macam tu, kalau kita kena coach balik bukan tentang figure dia nak capai, iaitu mekanisme dalam diri dia. Sebab ingat saya cakap tadi, dia memerlukan creativity dan agility. Dia boleh memisahkan sesuatu yang mengganggu fikirannya sebagai satu objek supaya dia melihat. Selagi dia tak boleh melihat dia tu sebagai satu objek, dia panggil subjek tu. Biar subjek tu menunjuk kata apa yang dia alami, kadang-kadang dia tak boleh mencerita, tuan-tuan. Itu kata kesan daripada salah satu social emotional. Mengikut Cik Samsul, mungkin kekuatan seorang berbeza. Ada yang kuat berfikir, ada yang kuat hands on. Ya, memang betul. Terima kasih. Ada orang yang berfikir, dia kuat bekerja, tapi kadang-kadang social emotional dia tak mampu. Maksud dia rasa bimbang, risau, gundah dan gulana. Gundah gulana ni menyebab, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita just simply forget it. Not to say that you don't want to do it. You berasa tidak keselesaan. Maka di sinilah coach, kita mesti fokus pada social emotional. Maksud saya, kita kena tanya benda-benda di mana menyebabkan dia boleh fokus. Kadang-kadang dia datang kat kita, dia sudah hilang fokus. Ya. Thank you, Dr. Wahida. Yes. You say fear. Correct. Fear, in fact, yang kita kena coach. Fear is sometimes inside of you. So, you have to put fear into my agility. Fear tu kita labelkan dia. Fear is fear. I am not fear. Alright. To do that, need a lot of experience. Ya. Selamat datang Siti Robiah yang tadi tu saya terlupa. Dan juga Hakim. Ya, selamat datang Hakim Harun. Jadi di sinilah letaknya the real position of a real coach. So coach akan mendengar. Kadang-kadang cara dia menceritakan kebimbangan, kerisauan. First, the coach must make sure that his coaching technique can allow, membenarkan klien hilangkan kerisauan hingga tumpu dapat sesuatu sebagai focus of attention. Ingat focus attention. Situlah bila selesai di dalamnya, tuan-tuan, dia melihat sesuatu yang dulu dia tak jelas. Because inside dia punya filter, the hook dia sudah block. Right? Menyebabkan dia tak nampak benda sepatut dia melihat. Okay. Azli Syam. Ini well-known people, international. Selamat datang, Azli Syam. Ya, Sifu Syam. Selamat datang. Dan begitu juga, tiap-tiap satu yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan, terkadang-kadang, kita ada satu perasaan, biasa kan kita kena up and down kita punya ni, perasaan. Bila kita happy, what happen? You check ni. Bila we are not happy, you check ni. This is what I want to do. This is the answer to the question that we address now. When he comes to you first, you must relax. Jangan pula coach kelang kabut. Kadang-kadang coach pun kelang kabut, cari file sana, cari file sini. It shouldn't be the way. You just focus on the person, keep calm. Keep control of the position. Kadang-kadang coach kata terlatih, dengan coach pun join sekaki. Okay, Ahmad Kamil datang. Semua coach datang hari ni. So what need for you to do? Ask him, let him tell you the story, what he want to tell. He will, have you ever heard narrative coaching? He will narrate you according to what you want to say. Kadang-kadang dia menceritakan sesuatu yang dia rasa menyebabkan dia tak boleh buat. Jadi mudah saja kita cari teknik bercakap. Yang ni tuan-tuan kena mengikuti kursus. Bagaimana nak memisahkan benda yang dia terfikir dan dia sedang berfikir sebagai mengganggu supaya tidak lagi menggangguinya. Menunjuk kita, he can detach. Dia boleh asingkan perasaan kerisauan tadi dengan keadaan semasa. Bila boleh detach, let him see what happened to you. You are no more worried. Let him speak more on that. Clearly, what is happening to you if you don't worry. When he said this, now he's beginning to forget the worriness. Kebimbangan, kerisauan, gundah gulana. Dah hilang. Jangan coach pergi tanya balik pula. Sejauh mana dah? Just simply focus. Bila dia fokus, so sekarang ni bila you dah keadaan bersedia, you dah merasa lebih tenang. What can you see now? The best you at this position yang you boleh buat. Ingat, kita coach dia moment to moment. Bukan esok dia balik nak cerita balik hari ni. Tidak. Moment to moment. Kemudian, selamat datang Puan Rabiatun Basaria. Selamat datang. I know you never miss. Alright. So, masih sempat lagi. Baru I think around 20 minutes. Jadi teknik ni saya hanya menyampaikan teknik ni. This is what I've been doing. Kadang-kadang bukan kita katakan orang usahawan biasa.
Semua manusia, kita manusia ni kelemahan. Bapaknya, tiap-tiap satu yang Tuhan bagi tuan-tuan, ada kebaikannya. Ada keistimewaannya. Setelah datang kesusahan, maka datanglah kesenangan. Especially bila kita buat trading, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita fokus, kita kata, pasaran jatuh, kita kata pasaran jatuh. Tetapi kita kata pasaran boleh buat. Maka you fokus pada boleh buat. Bila you kata pasaran jatuh, you pun jatuh. Who drop you? Nobody else. It's you yourself. Okay? Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih Rabiatul. So, you're coming from where? Cik Husin daripada mana? Tolong maklum sikit kepada saya. So, di sinilah kekuatannya terletak kepada coach kena dilatih. Alright? Kalau tak dilatih, what happen to you? You pun emotional sama. Kadang-kadang coach pun ada yang tak latih jadi berang, jadi marah. Itu shouldn't be the way. Coach should be in control. Okay? Berbalik pula kita dalam suasana apabila dia dah boleh menjawab. One, he point to area of concentration on the positive side. Focus on that. Bila focus on that, ask in the game. Bila you keadaan macam ni, apa lagi you nampak sekarang yang dulu you tak nampak? What does it mean? Present. Bukan semalam lagi. Kalaupun dia cerita dulu saya macam ni, dia cerita kat you sekarang, tetapi setengah orang cakap menyebabkan dulu tu jadi reality depan dia. That shouldn't be the way. Right? What we should say, that was yesterday. What is going to you for you tomorrow? So selalunya orang datang kat kita, Encik, semalam saya gagal. InsyaAllah hari ni saya tak gagal. Mungkin I can be better than any other days. So that should be the way. When he say that, you know that dia punya body, kalau you boleh tengok dia punya breathing, you tengok eye movement dia, semua different. Dia tak nampak letih lagi dah. Dia bertenaga. Masa itulah soalan yang terbaik kita tanya kepadanya. Soalan yang mudah bagi dia menjawab. Mungkin terdahulu soalan itu susah, tapi hari ini akan jadi soalan yang terbaik, sedap dan memang terbaik sungguh. Dan begitu juga, ya, selamat datang Nur Azizi. Oh, selamat datang Timbalan Ketua Pengarah Pengajian Tinggi. Welcome. Selamat datang Cik Abdul Aziz Khairul Faizi. Selamat datang. So, what I'm saying here, kadang-kadang kita bekerja, staff kita dia datang, dia kata, Cik, saya sibuk, tak dan buat sebagainya. Itu dia subject to. What we need to do, listen to me. Okay, since you are here with me, what you want to say, what you want to tell. At that moment, kita kena open, tuan-tuan. Kita tengok India, totally to the person, without any sentiment. Terkadang-kadang dia mencerita tu adalah reality. Reality dia tu tercampur dengan perasaan. Ingat, perasaan. Bila tercampur dengan perasaan, kita kalau dah biasa, kita boleh dengar. Kadang-kadang depan kita, perasaan dia main lagi sedih. Betul tak, tuan-tuan? Sedangkan kita ni bos dia, kadang-kadang dia datang kat kita, dia lagi sedih. Pasal dia mengharap pada kita. Ingat bos kena ada ilmu sikit. Sekejap bos pun sedih sama. Sama-sama down. Then finish, you cannot coach. This is where saya melihat memang ini where empathy come in. Ya, memang you keadaan tu sedih. Benda tu telah berlaku. Tetapi kalau you nak mengatasi benda ni, keadaan you should be in what way? Dia kata, saya kena cari jalan. Kalau cari jalan, what you should do first to yourself to make you feel more comfortable so that you can see things clearly and you are in control. Bila kita buat macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah berjaya. Sebelum kita buat total coaching yang mana kita nak buat. Sebab kita kena make sure that the person who come kita, dia mesti keadaan bersedia, dia memang berasa sonok dan terbuka. Terkadang-kadang you need to listen only. And you must know how to ask the question at that moment of time. That's why we call the right question. The right question bukan soalan susah, bukan soalan payah. Kalau dia main keadaan tergetar-getar cakap dengan dia, make sure we talk to him, make sure dia slow down dia punya panic position. Itu dulu come in. Itu kata social emotional. Okay, I give example when a person, my KPI now, I should achieve 80%. Now I achieve 60%. So actually when he said that, now I achieve 60%, it's before he came, before dia datang jumpa you. It's a history. I mean, walaupun tercatat 60%, sesuatu yang berlaku kita tak boleh ubah. What we interested is for tomorrow to go further. Masa ni coach, please focus on the person.
dia akan bagi berbagai-bagai jawapan yang kadang-kadang kita katakan perkataan yang saya gunakan unsangkable. Dia keluarkan perkataan merupakan satu penyelesaian pada diri dia, tetapi dia tak merasai sebab terkeluar, tuan-tuan. Maka itulah coach kena pandai menyambut perkataan itu tadi. Membuatkan sebagai satu benda supaya dia tumpu sebagai satu kekuatan dalaman untuk membantu dia maju ke depan. InsyaAllah. Tu kadang-kadang selepas kita bincang dengan dia kata, ya tuan, saya rasa ini area yang mana saya should focus, I should more concern. When he did that, coach, you must support him. So soalan macam mana nak support? Anybody can say, oh thank you Dr. Wahida. Yes, focus. So what sort of support you want to give to him? Simple, just say to him, you keep doing your best. You keep doing your best. Right? Because you are responsible to what you are doing. But there's nothing wrong if you want to share with me. Share, not saying dia may transfer isu dia kat kita. Bukan, sharing. Selamat datang, coach dan kaunselor Syariman. Long time tak jumpa tuan, dekat 5 tahun tuan. Oh, mungkin tuan dah sibuk. Alhamdulillah, mungkin tuan dah percaya. Saya oleh positif, memang. Okey, itu apa yang kita dapat kesan tadi. Alright. Dan Faizal Jani, setuju fokus pada jawapan coach sebab ada jawapan di sebaliknya. Thank you. Hisham Dun, yes, thank you. Thank you for coming. So, benda yang sekarang tuan-tuan dan perempuan, bukan saya mencerita. Saya dah buat. Saya dah experience. Tapi saya nak lower to your level, I have to be careful of my words. Alright? Especially tuan-tuan dan perempuan yang datang kat kita ni menjalan perniagaan dan kadang-kadang tengah tak ada pengalaman, orang baru dan sebagainya. Alright, selamat datang Cik Mazlan Mahmud. Kita kena support dia. Kadang-kadang tak payah coach lagi, just support ni. Itu pun teknik support pun kena tahu. Ataupun kita panggil hand holding. Banyak orang training tahu apa dia hand holding kan, hand holding. Tetapi bentuk yang kita nak buat ni seringkah yang boleh. Selalunya bos-bos tak ada masa tuan-tuan dan puan-puan. Dia orang boleh cakap 15 minit. 15 minit pun dah lama. Dia cakap, okay, I give you 5 minutes. Can you talk? Kalau you tak biasa, you memang kelang kabut. Tapi that 5 minute, time is the essence. Masa tu dia boleh menceritakan sesuatu yang sebelumnya mungkin dia tak terfikir. Kerana yang tak terfikir tu, bila dia berdepan dengan coach, dia jadi terfikir. Kadang-kadang fikir. Tetapi kadang-kadang terfikir. Ini benda yang kita kena ulas. Ingat, saya menyentuh tentang social emotional, no more kognitif. Dan ingat, kekuatan minda untuk menggunakan kognitif tertakluk pada kekuatan dan level social emotional seseorang. Dia ada 5 peringkat social emotional. Kalau seseorang ada peringkat 3 social emotional, there are certain thing bagi dia commonly, empirical data approve, dia tak boleh buat. Doesn't mean dia tak boleh buat. Tapi bila dia jumpa coach, insya-Allah dia boleh buat. Sebab coach membantu dia mencari kekuatan ataupun sesuatu yang Allah bagi kepada dia tanpa dia sedari memang ada. Sebab Allah dah kata, aku jadi manusia secantik-cantik sebaik-baik kejadian. Allah kata, aku jadi manusia khalifah di muka bumi. You are pemimpin. Because all these things yang I cakap ni, perasaan gundah gulana, kerisauan, semua part of the VUCA that I explained to you last time. VUCA, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Memang diri kita selalu ada. Itu big organisation. Tetapi kita is the person who handle the whole thing. Organisation is a combination of the teams of people inside the organisation. It's the people. When you talk about the people, we cannot forget the social emotional. Kadang-kadang, of course, coaching melibatkan mental domain. Of course, there also social emotional domain. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan sila tanya. Sekarang ni saya dah bercakap lebih kurang 30 minit. Tadi saya melihat, let's see, Kamil kata, coach kena berupaya mengenali objek di sebalik subjek. Saya mesti belajar mengenainya. Ya, insyaAllah. Yang mana belajar developmental coaching pada saya, ni Cik Ahmad Kamil ni adalah salah seorang saya punya
coaches. Ni di sini tuan-tuan dan puan-puan, malam ni ramai, lebih kurang dekat 15 of my coaches inside here. Right? They also coming. I'm also learning. It's true. Selalunya bila tuan-tuan cakap A, there is always B. Bila tuan-tuan kata saya tak tahu, insya-Allah ada yang tuan-tuan tahu. Jadi di sinilah kekuatan yang letak pada seorang coach. Yang ni kalau kita pakai cognitive, dia panggil preservative negation. Allah dah kata dia bagi sesuatu berpasang-pasangan. Jangan lupa. Boleh, ada yang tak boleh. Ada tak boleh, ada boleh. Ada lambat, ada cepat. Jadi, your strength. Ya, selamat datang Datuk Profesor Zainul Bahrin. Welcome, sir. Welcome, Datuk. It's nice to meet you again. Ini kita punya former CEO Bank Rakyat. Selamat datang, Datuk. It's a pleasure for me to see you again here tonight. So, what I've been trying to say is that kadang-kadang bila kita kurang, kita use so much of mental capacity. When we use our mental capacity, we subject to the logical capability that you can use. But remember, we have to do post-logical thinking, or what they call to a certain extent like dialectical thinking. Dialectical. Mean kita berfikir pass through. That one we have to learn. Kita think through. Kalau kita tengok a glass of water, where this water come from, what sort of glasses, where are these glasses come from, all these things are dialectic. Jadi dia lebih kurang macam analitik, tapi dia dialektik, dia go deeper. Alright. And then go back tadi, bila saya cakap, bila seseorang yang datang ke anda, dia kata, bos, saya sekarang no problem. Tapi saya ada satu isu. You see not how they address to you? I have no problem, but I have one issue. What come to your mind? When he said that I have no problem, I have one issue. Actually, that issue don't get signed as a problem. Right? Issue is an issue. Problem is a problem. Because he said he has no problem, he has an issue. You have to clarify from him. Apa maksud tuan dengan issue? Maka bila dia beri clarification tu, maka barulah kita pergi positif dia balik. Husaini, adakah coaching perlu memasukkan unsur-unsur motivasi sebab kita harus diajar untuk mendengar dan ya. In coaching, motivation is inside the coaching session. Alright. Dia seperti lagu dan irama tak dapat dipisahkan. Apabila kita tanya soalan, soalan itu adalah jawapan. Bila soalan itu ada jawapan, di dalam soalan itu ada elemen yang kita katakan a very high level of motivation. You tak payah pergi, I nak motivate you, don't. Sometimes by affirmation saja. Sometimes by listening is also motivation. Alright. Kalau kita fikir balik daripada segi pekerjaan kita buat harian, kadang-kadang kita nak menulis, tuan-tuan. Kalau yang mana pernah karang buku, satu minggu, satu muka surat pun tak boleh tulis. Ya. Cuba jadikan perkara negatif pada positif. Betul Cik Ahmad Arifin? How to do it? That one is memerlukan banyak. Yunan Samad. Assalamualaikum Ustaz. Ini daripada Pahang. Ustaz cantik sikit. Cuaca macam mana sana? Okey ke? Assalamualaikum Profesor Syekh Umar. How are you? Dini Rahia Kadir. Alhamdulillah. Oh, Pak Syekh pun datang. Long time. Didn't hear any news from you, Pak Syekh. Hope to see you again. I enjoy listening to your leadership presentation. Hope we can run together next time, Datuk. Okay? So, go back to the issue that I said just now. Bila kita nak dalam coaching tu, punya soalan itself is a strong motivation. A soalan. Bukan soalan pick up from blue sky. Kita tanya, daripada dia tanya tu, dia memang memberi jawapan. Ingat, jawapan dia bagi tu menzahirkan kedudukan, kemampuan dia beri. At that moment, ingat, coaching adalah satu suasana. Bukan suasana. The most cakap about 25 minit. That suasana only kita guna teknik coaching. Jangan guna teknik di luar, dah tak betul dah. Kadang-kadang di luar kita katakan you pakai some technique of coaching, but not in the original coaching session. Kena tahu beza tu, tuan-tuan. Macam you bagi lecture, you bagi talk dalam kelas training, you boleh pakai technique of coaching because you are not conducting coaching. Alright? Samsul Adlan, adakah mungkin seseorang yang tinggi social emotional tetapi rendah tahap kognitifnya? Yes, that is our responsibility. Yes, because
dia ni, orang macam ni mudah di coach. Kalau social emotional dia tinggi, kalau ikut you kata dia punya kognitif dia rendah, mudah kita coach sebab dia berkeupayaan menerima resistance. Dia berupayaan, dia lebih resilient kadang-kadang. Dia become more creative. So, the coach, orang macam ni yang kadang-kadang kalau coach tak dilatih, you terlepas kapal, you terlepas boat. Because dia memang kebolehan sebab orang macam ni, kadang-kadang, I give example, some people when we ask him a question, dengar soalannya, dia dah rasa. Setengah orang, dengar soalan, dia tak rasa apa lagi pun. Bukan? Satu. Yang kedua, bila kita tanya soalan, dia jawab, dia tak rasa lagi. Sampai last, baru saya terasa. So, dia punya social emotional tu mengikut keadaan seseorang. Ya, mungkinan juga ada orang yang ada kognitif dia tinggi, tetapi social emotional yang rendah. Orang macam ni, kadang-kadang, dia nak buat, kadang-kadang end up tak jadi buat. Oh, dia kata risaulah, takutlah, sebagainya. Itulah kekuatannya apabila jumpa coach. Coach akan support dan coach akan gunakan teknik. Dia banyak ada teknik. Saya tak kata yang mana terbaik. Guna that you can use. But remember, you coach people who are slightly lower than you. What about you coach people higher than you? What do you think? Siapa yang lebih risau? Kawan you nak coach ke? Atau coach tu sendiri risau? Maka di sinilah kekuatan social emotional coach pun kena sama-sama dinaikkan. Sebab tu, kita kena pergi belajar lagi. Sebab kita dah pergi sesuatu kawasan yang kita jarang melihat dan kita jarang mendengar. Sebab sebutan orang yang social emotional tinggi sama. Makna tersurat dan tersirat berlainan. Maka di situlah coach kena bertanya soalan. Alright. So, ada apa-apa soalan lagi? Saya ingat dah 40 minutes. Tinggal lagi 40 minit. Saya dah cakap lebih kurang 37 minit. Okay, dekat 40 minutes. So, ada apa-apa soalan? Saya ucapkan terima kasih lah. Yang mana dah datang ini. Itu pun quite heavy. Sebelum saya tamatkan ni, saya ingin maklumkan. Iaitu saya akan buat coaching sehari. Coaching and mentoring sehari pada 22 hari bulan. 9 pagi sampai 4.30, 5 petang. You have to register to me and with the payment by the 19. Alright? This one. And then I will run another second batch. The first batch dulu dah jalan. Satu lagi pada 13, 14, 15 untuk certificate in developmental coaching. Alright? If you are interested, you can PM me or you can WhatsApp to me. Dan sebab yang saya nak tentukan tu ialah saya nak tahu tempat yang mana saya akan cari sesuai. Okay? Dan di samping tu juga, kalau tuan-tuan teringat selepas percakapan saya hari ini, tuan-tuan boleh tanya balik di sini, because I will revisit. Saya akan tengok balik soalan-soalan. InsyaAllah saya akan cuba capai. Dan selanjutnya, jika tuan-tuan merasakan memerlukan certain topic that you like me to present, sila bagi cadangan. Welcome. Kita sama-sama berusaha. You think anything that you want to discuss, tajuk yang perlu saya cakap, you nyatakan. Okay. Yang kedua, kalau you nak further action, you can ask me, since you can post into my Facebook or you can send inbox to me. Dan sekurang-kurangnya, when you give me your comment, I can see that we are already interactive. Ada apa-apa lagi nak tanya? Cik Samsul, Dr. Dini tadi ada, sahabat-sahabat sekalian, coaches-coaches sekalian, kalau tak ada apa, minggu depan kemungkinan saya akan mempercepatkan lagi, right? Waktu, bukan waktu, ataupun mungkin kalau mana tuan-tuan lebih selesa, suka hari Selasa, malam Selasa 9 malam, atau macam malam ni Rabu 9 malam, you can suggest to me. Because what is important to me is your readiness. You are receptive. When you are receptive, I'm very happy. So, saya usaha to do this the best that I can with this short period of time. And I dapat banyak feedback daripada kawan-kawan lain yang mana, saya dapat banyak panggilan dan pertanyaan daripada kawan-kawan kita. Oh, Cik Rasli. Alright, selamat datang Cik Rasli.
ni dah penghujung dah. So kalau dia ada apa-apa nak tanya, or you want to ask me anything, because what I'm trying to give you the best that I can within this short period of time. So saya menggalakkan you semua hit the sharing button, so that semua orang dapat datang, dapat melihat. Ya, selamat datang Cik Hafizah Zakaria. So please share with your friend yang mana miss this one, please revisit. And I take notes of those who are all the time present in this session. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang. Saya ingat sekarang ni pun dah melebihi waktu yang saya cadangkan. So saya ingat dengan ini, saya minta maaf lebih kurang percakapan saya mungkin you was so boring. Dan maybe you know already, Alhamdulillah. Or if you feel that it is some add value, please let me know. Right? Let's share. Hoping that you share this knowledge to other people. Because it's not easy to bring. Yeah, welcome Atuk Arijanto from Indonesia, Jakarta. Datang Atuk. Ini salah seorang orang developmental coaches from Indonesia juga. Atuk, welcome. You better come and see us again. All our friends here wanted to meet you again. This is our coaches, our coach in Jakarta, Indonesia. Selamat datang Datuk. Atuk, I think you can WhatsApp to me anything because I'm going to close the session now. Alright? Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Oh, Rahim. How are you, Rahim? Ni also my friend. Selamat datang, Rahim. Tapi saya dah nak tamat dah. Anything you can give feedback through the recording. Terima kasih banyak-banyak, Basir. Terima kasih Rabiatun. Terima kasih Amir Safwan. Ini daripada Kanga Perlis. Selamat datang. Assalamualaikum. Dia kata kat saya jawab Waalaikumsalam. Time pass quickly, rasa sekejap. Ya, begitulah Husaini. Thank you very much. Thank you very much. Share with your friends. Ben Yusof. Happy birthday. Happy birthday to you. This is orang daripada Madrid. Well done. Okay. See you again in the same time, at the same place. Around 9, hari Rabu malam. Okay. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.